हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 सुभद्रा योजनार बाद पड़ू अंगनवाड़ी कर्मी को खुंटरे बांधिले लोके। गजपति जिला रायगड़ा ब्लॉक हटीबाड़ी ग्राम अभावन घटना सामना को आसी। हटीबाड़ी ग्रामर महिला और किसी झील सुभद्रा योजन आवेदन करते हेले ग्रामर किसी महिला ए योजनार किसी भूल तथ्य लगी ए योजनार बाद पड़ती। एठाकर अंगनवाड़ी कर्मी किसी भूल तथ्य देथिबा अभियोग अंगनवाड़ी कर्मी जम्बुवती देवी को विद्युत खुंटरे बांधि गाँ लोके रास्ता रोक करने सह आंदोलन कर। नंबर 2 निज जन्ममाटी को प्रथम थर आसुंच राष्ट्रपति। डिसेम्बर 6 मयूरभंज गस्तरे आसुंच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति होगा पर मयूरभंज जिला को चतुर्थ थर पर आसुवा बेले प्रथम थर निज जन्ममाटी कुसुमी ब्लॉक अंतर्गत उपरबेड़ा ग्राम में पाद देवे। समग्र गाँ तांको अपेक्षार एथपाई सजई हेउची महामहिम को जन्ममाटी। नंबर 3 हाइब्रिड मॉडल रे खेला चैंपियन ट्रॉफी। दुबई रे मैच खेलिबो भारत। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद 2025 रे हेबाकु थिबा चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल रे आयोजन करने को सहमति देछि। या अनुसार भारत निजर मैच दुबई रे खेलिबो। एपरिक 2027 पर्यंत आईसीसी रो अनेक टूर्नामेंट रे मध्य एई समान व्यवस्था लागू हेबो। एने सैद्धांतिक भाव सहमति प्रकाश पाइछि। आईसीसी रो उच्च पदस्थ जनक अधिकारी अनुसार दुबई रे निज मुख्यालय रे आईसीसी रो नुआ चेयरमैन सह जय शाह पाकिस्तान सहित निर्देशक मंडली मध्य एक अणानुष्ठानिक बैठक समय उपरोक्त निर्णय को चूड़ांत रूप दि जाइछि। नंबर 4 बाहुबली 2 को पछरे पकाइला पुष्पा 2। प्रथम दिन में कला एतिक आय। रिलीज होइछि अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना अभिनीत बहु प्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2। फिल्म को नहीं फैंस मध्य देखा मिली जबरदस्त क्रेज। सारा देश में विभिन्न हॉल रे आसंता 2-3 दिन पाई तो टिकेट बुक हो सारी। तेज एसबू भितर भारतीय बॉक्स ऑफिस रे जबरदस्त आय सह नुआ रेकर्ड करिछि। फिल्मार ओपनिंग डे कलेक्शन रे केजीएफ चैप्टर 2 एवं बाहुबली 2 बोली ब्लॉकबस्टर फिल्म को पछरे पकाइछि। एतिक नुहे फिल्म एक नुआ रेकर्ड मध्य करिछि। नंबर 5 मोदी सरकार को मेक इन इंडिया अभियान रे सामिल हेब रूस। भारत रे करिब विपुल निवेश। खुद रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन यही सूचना देछंती। भारत में निवेश करने लाभप्रद हेब बोली पुटिन कहते। मेक इन इंडिया परी रूस रे मध्य एक कार्यक्रम आयोजित होउछि जार ना है VTV इंटरटेनमेंट फोरम। मस्को आयोजित 14तम VTV इंटरटेनमेंट फोरम रे जोग दे पुटिन भारत सरकार को पदक्षेप को भूरी भूरी प्रशंसा करने सहित भारत में निवेश करने लाभप्रद हेब बोली कहते। रूसर आमदानी प्रतिस्थापन कार्यक्रम भारत मेक इन इंडिया मध्य समानता रही बोली पुटिन कहते। नंबर 6 डिसेम्बर 15 तारिख शिक्षा अनुसंधान रे आरंभ होगाकू जाउछि ओडिशा ओपन एवं 15तम आंतर्जातिक ग्रांड मास्टर चेस उत्सव। 8 दिन धरी होउथिबा एही प्रतियोगिता रे 25टी देशर प्राय 700 प्रतियोगी 3टी विभिन्न कैटेगरी रे भाग नेबे। ऑल ओडिशा चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता स्वा रोटाली इंटरनेशनल एवं ओम्पेरियो ग्रुप मिलित सहयोग अनुष्ठित हेबो। नंबर 7 50 दिन पर स्वाभाविक हेब दिल्ली। ग्रुप 4 कटकणा कोहल लगी अनुमति देले सुप्रीम कोर्ट। राजधानी दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा कमी फल ग्रुप चेयर कटकणा कोहल करने लगी सुप्रीम कोर्ट अनुमति देछंती। दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा सबु सीमा टपी जावा परे ग्रुप चेयर कटकणा लागू होइतिला। एथिरे कोहल करने लगी बारंबार अपील होइतिले हैं सुप्रीम कोर्ट राजी होई नथिले। किंतु गुरुवार कटकणा कोहल करने को अनुमति देछंती सर्वोच्च अदालत। दिल्ली रे एयर क्वालिटी इंडेक्स रे सुधार आसीथिबा जणा पड़िछि। कटकणा कोहल हेबा परे राज्य रे बंद पड़िथिबा निर्माण कार्य पुणी थरे आरंभ होई पारे। यासो राज्य को ट्रक प्रवेश उपर थिबा बैन को सरकार हटाई पारंती। सेबटे छात्र छात्री स्कूल कॉलेज को जाई पढ़ी पारिबे। दीर्घ 50 दिन पर ग्रुप चेयर प्रत्याहार हेबाकू जाउछि।
ନମ୍ବର 8 ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅବ୍ୟବହିତ ସହାୟତା ପାଇପାରିନଥିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାରେ ମୋଟ 1,05,36,612 ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣଭିସ୍। ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣଭିସ୍ଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, 9ରୁ 10 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, 19 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶପଥ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣରେ ପାଖାପାଖି 40,000 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। 2,000 ଭିଭିଆଇପି ଅଲଗା ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 3,500 ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଓ 520 ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରିମିୟମ୍। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଦଲାଚକଟା ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲେ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଲାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆର୍ଟିସି କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଥିଏଟର ବାହାରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଉପୁଜିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣେ 39 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେବାର ଖବର ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 6ରୁ ପୁଣି ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫେଙ୍ଗାଲ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 6, 7 ଓ 10ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣଭିସ୍ ତୃତୀୟ ଥର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଫଡଣଭିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାୟୁତି ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଡଣଭିସ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଓ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡାସ, ରମ୍ବାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୁର, ଗଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡାସ, ରାମପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା G2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୁର, ଗଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା 3 ସ୍ତରର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସହଭାଗିତାରେ G2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।